नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम जहांगीर आलम, लोग मुझे प्यार से विनीत बुलाता है। विनीत? जी। कहाँ से आप? जी मेरा घर असम पे। तो आप क्या गाने वाले हो आज? जी मैम, मैं जुबिन सर के लिए एक आसामीज गाना गाऊंगा, मायाबिनी सॉन्ग। कितना ब्यूटीफुल है। दिल से दुआ करता हूँ कि आप इतना अच्छा गाओ। Okay, let's sing this together for Jubinda and let's pay tribute to him. Okay, are you ready guys? মায়াবিনী রাতের বুকু দেখা পালো তোমার ছবি। Guys, sing with me, okay? 1, 2, 3, 4. মায়াবিনী রাতের বুকু দেখা পালো তোমার ছবি, ধরা দিলা গোপনে আহি হিয়ার কোন তুমি যে মোর খুদার মন নিয়রে সে সাতুপা নামিও দরে নয় মোর দেহ প্রতি Guys, can you turn on your flashlights for Jubinda, please? All the guys from Manipur in Assam and all the people gathering here, please. And a big round of applause for Jubinda! প্রতিক্ষণতার প্রভাতী ফুলে তবু তোমাকে মোর কথা প্রতিবারই লিখা জনে তবু তোমাকে মোর ব্যথা তোমার ক্ষতে মোর বহু যুগরে এন্দারু খোসামোর বহু দূরে নিজার গান বাবা তোমার মায়াবিনী আমার চোখে দেখা পালো তোমার ছবি, ধরা দিলা গোপনে আহি হিয়ার কোন তুমি যে Thank you very much.
All right, Venu Nagar, क्या बात है यार, कमाल। नैना एथलीट की आवाज में सच में कुछ स्पेशल लग रहा है. There is a ये परफॉर्मेंस हिट से ज्यादा lit है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.